आखुंज़ाद साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ मैं। ये हुकूमत और ये जो वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स उन्होंने बता दिए हैं, ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल यही है या इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आते आते वक्त लगेगा, बेहतरी की जानिब गामज़न है मईशत? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, हुकूमत को आप दो चीज़ों का क्रेडिट तो देंगे, एक खारजा पॉलिसी के, क्योंकि एक टाइम था कि हमारे इस्लामी बिरादर ममालिकों के साथ भी ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे, पड़ोसी ममालिक के साथ भी ख़त्म हो चुके थे, दुनिया में भी हम अकेले हो चुके थे। तो एक तो आप इनको खारजा पॉलिसी का क्रेडिट दे सकते हैं, और दूसरा ये कि हमारा मईशत जो था वो वेंटिलेटर पे था, और हर रात हम टॉक शो इस बात पे कर रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता कल श्रीलंका बनने वाला है और परसों श्रीलंका बनने वाला है। वो वेंटिलेटर से निकल के और इमरजेंसी वार्ड से निकल के वार्ड में दाखिल हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मुल्क मजीद तरक्की करे और हम टेक अप करें, तो इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। इसके बगैर हम जितनी भी दावे करें, जितनी भी मेहनत करें, वो नहीं हो सकता है। वो दो काम, एक ये कि हमने इस मुल्क में अमन व अमान लाना पड़ेगा। जो इंटरनल हमारे अमन व अमान की सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है कि हर रोज हमारे सिविलियन, हमारे फोर्सेस के नौजवान, हमारे पुलिस के नौजवान शहादत दे रहे हैं, और बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जिस पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका है। तो और बदकिस्मती से इन इलाकों में हालात खराब है, जहाँ पे आपके मिनरल है, जहाँ पे आपके माइंस है, जहाँ पे गैस पैदा होता है, जहाँ पे पेट्रोल पैदा होते हैं, जो इस मुल्क को बूस्ट दे सकता है और मुल्क के इकानमी को ऊपर उठा सकता है। तो एक अमन व अमान का सूरत हाल बेहतर बनाना पड़ेगा, बस दूसरा ये कि सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। अगर हम ये दो काम कर सके, उसमें कामयाब हो सके कि एक हमने अमन व अमान को कायम किया, रेट ऑफ द गवर्नमेंट हर जगह पे बहाल कर दिया, दिन रात में मूवमेंट जो है वो हमने यकीनी बनाया, और खुसूसी तौर पे इन इलाकों में जहाँ पे मिनरल है, माइंस है। मैं अपने इलाके का बता दूं, मेरे इलाके में क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है, लिथियम है, नेप्राइट है, मार्बल है, लेकिन ये है कि यहाँ पे असर के नमाज के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो यहाँ पे कोई क्या इन्वेस्टमेंट कर लेगा। जो दोनों चीज़ें आपने बताई हैं, सिक्योरिटी मैटर्स और ये सियासी इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई हैं आजकल के हालात की अगर बात की जाए, क्योंकि एक सूबा KPK पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। अब वो सूबे के वज़ीर आला तो बार बार ज़ाहिर है मज़ाहमत की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI के जो मुतालबात हैं उनको ही सामने रख रहे होते हैं। हुकूमत, वफाकी हुकूमत ये कोशिश करती है कि भाई हमारे साथ आए, एक पेज पर आए, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको बेहतर करें, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है। अच्छा गौस साहब, मुझे बताएं कि दोनों चीज़ें, दोनों में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा या ये कोशिश करनी पड़ेगी, बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा सियासी इस्तेहकाम के लिए भी और सिक्योरिटी के मामलात को अफगानिस्तान को लेकर बेहतर बनाने के लिए भी? तो क्या इस सिलसिले में हिकमत अमली होगी आपकी, क्योंकि इसके बगैर मुआशी इस्तेहकाम ज़रा मुश्किल ही है? देखिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए तो कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर है हम हुकूमत में हैं और हमारी ये मर्जी है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। अब सियासी इस्तेहकाम के लिए जो हम यही होता है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात किए जाएँ। अपोजिशन से मुज़ाकरात बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात होते नहीं। 3-4 दफ़ा कोशिशें हो चुकी हैं, उनसे बात भी कई दफ़ा ये भी डन हुए कि उनकी जो टीम होती है वो तय करके जाती है और फिर जब खान साहब के पास होती है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। इन्होंने देख एक दफ़ा आपको याद होगा कि इससे पहले चकधरी साहब को बनाया था कि जी आप हमारे ब्याह पे सियासी पार्टी में मुज़ाकरात करें। ये आज से 7-8 महीने पहले की बात है। तो उस वक्त क्या था, चकधरी साहब ने फिर ज़ाहिर नून से रब्ता किया, पीपल्स पार्टी से किया। तो अगले दिन उमर अयूब जो उस जनरल सेक्रेटरी थे, उसकी स्टेटमेंट आ गई कि चकधरी साहब जो मुज़ाकरात करें हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जब इस किस्म का रवैया हो तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे खोलें कि कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात इनको हों, ठीक है ना। लेकिन उनमें जो मुतालबात आते हैं, भाई खान साहब को रिहा करो या नया इलेक्शन कराओ या कोई सारे मामले को रिवर्स करो, तो ये तो ऐसे मुतालबात हैं जिन पर अमल नहीं किया जा सकता। ना हमारा मुल्क इस बातों का मुतामिल हो सकता है। बड़ी मुश्किल से मईशत जो है, हम 2022 के बाद कई दफ़ा जो है हमारी मुश्किल जो है 2022 की तो सूरत हाल 21 अरब तक हमारे ज़रिए ममलिकत के ज़खायर पहुंचे हैं। बिल्कुल, जहाँ में 16 अरब आप ये कह रहे हैं डिफॉल्ट से निकाल के आप आए, तो फिरदौस साहब देखें वो ये कह रहे हैं कि मईशत का पहिया भी चल रहा है और फॉरेन पॉलिसी भी हमारी आइडियल जा रही है,
تو اب اور کیا چاہیے ایک ملک کو چلانے کے لیے؟ آپ بھی برائے مہربانی تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، آ کر بیٹھے مذاکرات کریں. ویسے تو خیر ملک آپ کے بغیر بھی بہترین چل رہا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں. چٹان صاحب نے جو باتیں کی میں ان میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں. خدا صاحب میں تیار. غوث صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہا یہ اسی گھن چکر میں پڑے رہیں گے جی. 71 میں پاکستان کیسے ٹوٹا تھا جی، یہ ہوا تھا، وہاں کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا. دیکھو ملک کو آگے لے جانے آپ بھی خام آئے ڈسکشن میں پڑے رہیں جی. جوڈیشل ان کی یہی فرمائشیں ہوتی ہیں جی، جوڈیشل کمیشن بناؤ جی، ایک ریکنسیلیشن جو ٹیم ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. دیکھو جب تک ان کی مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا، بس ایک مختصر سی میں بات کروں گا، جب تک پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا. اور مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ دھوس دھانسلی جھوٹ فریب کے ذریعے حکومت پہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالا جائے اور ہر چیز بلڈوز کی جائے. اب اس بلڈوز اس صورتحال میں نہ اپوزیشن، نہ حکومت مذاکرات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کرے گی. ڈبل پہ کی مذاکرات کے لیے سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہوگا، ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا. ظاہر ہے کچھ لوگ کوئی دو کی بنیاد پر، یہ جمہوریت اسی کی چیز کا نام ہے کہ ٹیبل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کچھ لوگ کوئی دو کے حل نکالا جائے. لیکن ان کے مطالبات یہ الیکشن کراؤ جی، خان صاحب کو رہا کرو جی. یہ کسی طرح آپ یہ آپ ماننے کو تیار. اچھا آخوندزادہ صاحب جی، میں ذرا آخوندزادہ صاحب سے کامنٹ لے لوں. کیا یہ جو کے پی کے کی ہم بات کرتے ہیں، آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں کیا اور آپ کے گورنر بھی متحرک ہے اس سلسلے میں، کیا وزیر اعلیٰ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ ممکنہ طور پر یہ کیفیت آ سکتی ہے، گورنر راج لگ سکتا ہے کے پی کے میں، یہ صورتحال ہے یا نہیں؟ آپ اس کو کیسے اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، اگر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھ لے تو وہ تو اس کے قابل ہے کہ گورنر راج لگایا جائے. یہاں پہ جو کرپشن ہے، نالائقی ہے، نااہلی ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ گورنر راج لگایا جائے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ ممکن نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ آپ جس صوبے پہ گورنر راج لگائیں گے، آپ اس صوبے کی اسمبلی سے بار اکثریت میں قرارداد منظور کروائیں گے. تو موجودہ صورتحال میں پختونخوا اسمبلی سے یہ قرارداد منظور کروانا کہ آدمی اعتماد گورنر راج لگایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر اس کے بغیر آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگا. اگر غیر قانونی سے آپ نے پختونخوا کی حکومت کو ہٹا دیا تو اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کا حکومت انتہائی غیر مقبول ہو چکا ہے. ان کے جلسوں میں سرکاری ملازمین کو زبردستی لاتے ہیں. آپ نے الیکشن جیت لیا کہ ضمنی الیکشن اپنی صوبے میں یہ لوگ ہار گئے. لیکن اگر اس حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا گیا، کوئی غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا، سب سے پہلے بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی غیر آئینی اور غیر قانونی راستے کا حمایت نہیں کریں گے.